मनोज आमर कहिছে एठी गोड़ धोया पे पानी खाली अछि देखिया से बाड़ी गंज जाई छै नहले नाकरे बुडे की चेक करा हमें देखे हम पादा देखलु एती की तू एती बुडेइलु से तळो कहीं से तळो चलो 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 एती पानी बा यस चलो जबे हम तांका साबुन टिके स्लो अछि एबे हम कपलेस मंदिर ढियो पळ आछो आसीथिलु सेई पटे ऊपर पटे किंतु हमें जिबो नै पटे हम स्टाइल टाइ सेंते आसीबो गोटे पटे जिबो गोटे पटे एठी कोन देखु छ कोन मैं कपलेस टिके आसी कि गोडटा धोई दे के पळ आसले काहेना माटी जायतला सो पेनथला पूरा अळिया हे गेला से गोड धोई दे एठी ना हमर बडा गेलिया पे पिला पळ आछते एठी बढ़िया डिजाइन बडाटा साड़ी कलर मनोज भाई ना हमर बडा किनछन्ते आमे ना कपलेस पाहाच तळु को खसुचो मिनिमम 30 मिनिट लागिबो आमे जोठी जळी खाइलो सेठी बैग आ बूट हेका रखी समस्त पळे आछो काहे ना एकदम बोही जदी आन था 14 दिन लागि था जिबासी गला बनवास जाके असला बेले लागि था आमे ना जोठी बैग हेका रखितले सेठी के जिवो सेठू बैग नै के आवरी हाफ किलोमीटर चलिया को पड़िबो बस स्टैंड जीवो बस स्टैंड रो जदी बस थिबो बस नै के पळेबो स्टेशन जदी बस नथिबो ऑटो रे जीवो जदी ऑटो भी नथिबो ताहले जगिबो आसिला पर जीवो उडी उडी जाउ छ हमर टे मकसद अछि औ टाटा मु पढि जीव जदी वीडियो कर करबी हमें 10 मिनिट रे आसी के पहुंची जाई जो बहुत तळे मझे मझे को पळे आसिलो ना ना से नबो दुकान इरा नबो मामा जदी का आसी पाउ ना ताको हमें सेद में जगी छ हमें नले पळांतु ने तोळ को आधा क्रॉस कर छ टोटल कान्हर मोर तो रेस लगौथुलो मु जिति आइथिली मु कहले रहि जा बोल से रहि गला हमें ना आउरी आधा रास्ता को पळे आसिलो ना दौड़ी दौड़ी पळे आछो अच्छा जेबा आसा सेमान सब पछर बहुत पछर अछन हमें पळेलु कान्हा मु मनोज टोटल दौड़ा रेसिंग चल छ हमारा हमें भी आधा रास्ता क्लियर कर साइलनु दौड़ी दौड़ी हल्ला लागलानी दौड़ी दौड़ी गोरटा थरु छ कान रे किछ सुबा होनी गोटे साइड ना दीटा का साइड टू साउंड होची आ हमर सब गैंग पिला आसी नांते हमें सेत में आगो पळौ छ हमर वन साइड भीड़ लावे लाउछ खाली ना मो कानटा काई कि बुझी जो कान टोटल घी तेल मा तेल केतो बाटो आउरे बहुत बाटो एन्जॉय करियो टोटल ए पड़े जाइले हो जिंदाबाद पड़े आसे हमें तळु को बहुत जल्दी पड़े आसिलु हमें आसी के आगुआ पहुंचे जो तळे दौड़ दौड़ी आसथिलु आ नाय प्रेसेंट मत अननिश्वास हे जो किंतु कानरा सुबा मत गोटे सेडे जे घे होची गाइस भाई माने मिलचंते बुलुथले ना मेसिका में एठी कपिलास रे भाई कोड रहउ कोडी हमर अछि जगह ए झारपड़ा बिले झारपड़ा भुवनेश्वर आज्ञा जिंदाबाद हमर भुवनेश्वर लिंगराज जय श्री राम हमर भुवनेश्वर नाय बोले हम भी आछो बिले पड़ा एरिया तुम कोन स्कूल एवर आछो ना नहीं नहीं हम कोचिंग तरफ रहउ कोचिंग स्कूल पिला भी आछन बहुत पिला लक्ष्मी सर हम स्कूल पिला हां हां विवेकानंद भाई माने ना बोलथिले मु सब्सक्राइब कर देली तांको फोन नो जिंदाबाद जय श्री राम बिला बहुत गाइस हमें ना आसी 15 मिनिट हला ठिया छु से माने एबे आछंती हमें बूट फूट आसी पिंदी सेरनु हां ता नंबर हां हां ये एबे आसिला मोर रोल काढु छे हमें मनोजर मोर ही आगुआ पळे आस्तिलु कोन 5 मिनिट आगर पळेलु बड़ कथा 5 मिनिट में 2-3 मिनिट एमान आछंती ना मते कोथने एठी होचे हनुमान का मूर्ति जय श्री राम हमें ना जैकेट का पिंधे की बैग नहीं कि पळे आछु जीवा पई स्टेशन ठेके हेले हमको सेठी गाड़ी मिलला नहीं जाउ छै ऑटो स्टैंड ठेके ऑटो स्टैंड रे जदि ऑटो नथिबो बस रे जीवो जदि बस नथिबो बस को जगिबो बस आसले जीवो बहुत बाट चली के जे पे पड़ो ना से माने आछन सेठी पछरे किंतु मु देखेबिनी से माने हर हर महादेव हमें ना चल चली जाउ छु बहुत बाट पळे आसिलनु चल चली हेले हमर डेस्टिनेशन आसीने जाय थे बेटे आछन सीट रे ले की रोल करछन एठी हमें दौड़ दौड़ी आइछ हमें टोटल दौड़ दौड़ी आइछ हमें तोर को दौड़ी आइछ पूरा उड्डी के आइछ ओ सब पछ पछ आइछ हां से मन हमठो आधा घंटा लेट रहि छ एटा होचे मेन गेट मु गल्ला देखे पान नथिल से में एबे देखो छ पछरो देखे गाड़ी रे जो माने आसो एपटे जिवा
ବୁଲି 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 ଫଟୋଟା ଏଠି ନିଆଁ ପୁଇଁ ହଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଡାକୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଠି ଭୋଜି ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଗେଟ୍, ବାଘ ଭାଲୁ ମାନଙ୍କର ଅଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ହରିଣ ପାର୍କ। ଆମେ ଯାଉଛୁ ନା ଇଆଡେ। ଏବେ ଢେଙ୍କାନାଳ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛୁ, ରାଜ ରାସ୍ତା ଉପରେ। ଟୋଟାଲ ମଇଦାନ ଆମର। ବସ୍ ଫସ୍ କିଛି ମିଳୁନି, ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ। ଗୋଡ ଦିଟା ଝଡିଗଲାଣି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଲାଖିଛି ଟିକେ ଟିକେ, କିନ୍ତୁ କାଟୁନି ମ। ଏମାନେ ସବୁ ଦେଖୁନ ବାଡି ଫାଡି ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ବୀରବର ଠେଙ୍ଗା ଧରା। ଆମେ ଯାଉଛୁ ନା, ଆହୁରି ବହୁତ ବାଟ ଚାଲିବାର ଅଛି ଅଟୋ ପାଇଁ। ଭିଡିଓ ନ କରିହବ ନ କରିହବ ଆଉ। ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ କରିବନି। ଚାର୍ଜ ବି ନାହିଁ ଫୋନ ଗୁଡାକରେ, ଦିନ ସାରା ଚାର୍ଜ ବସେଇନି। ମୋ ଫୋନ ଟୋଟାଲ ନାହିଁ 7 ନା 8 ଚାର୍ଜ। ମୁଁ ଏଇ ଭିଡିଓ ସବୁ ମନୋଜର ଫୋନ ବନଉଛି। ଆମେ ଏଯାଏଁ ଆହୁରି ପହଞ୍ଚିନୁ। ଆହୁରି 1 କିଲୋମିଟର କି 2 କିଲୋମିଟର ଯିବୁ ଚାଲିକି। ଏଇଟା ବା ଡିଜାଇନ ଆମର। ଗାଇସ୍ ଏଇନା ଝଗଡା ହେଇସାରିଲାଣି ଆମର ଟୁର ଭିତରେ। କାହାର କାହାର ହେଇଛନ୍ତି ମୁଁ କହିବିନି, କିନ୍ତୁ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇନା ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଷ୍ଟେସନରେ। ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଖବର ହେଇଛି, ପାଣି ମିଳିଲାନି। 2ଟା ପାଣି ପୋଲିସ ତ ମତେ ଦେଖିଲା, ମୁଁ ଭାବିଲି ମତେ ଚେକ୍ କରିବ ବୋଧେ। ମୁଁ ଏଇନା ଗେଟଅପ୍ ନେଇଯାଇଛି ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଆଉ ଆମ ସହ ଏଇଟା ବିଟି ହେଇଛି ଯେ, ଟ୍ରେନ ଥିଲା ଆମର 6:45ରେ, ଟାଇମ ଦେଖଉଥିଲା ମୋବାଇଲରେ। ଆମେ ଆସିକି 6:33ରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନ ପଳେଇଛି ଆମ ଆଗରୁ, କିନ୍ତୁ 6:45ରେ ଟାଇମିଂ ଦେଖଉଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ 8:30ରେ ଅଛି ଟ୍ରେନ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ 8:30 ଯାଏଁ ଜଗିବୁ। ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଟିକେ ଷ୍ଟେସନ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ। ସୋନୁ ଭାଇ ବି ଏଇନା ଟିକେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ମୋ ଭଳିଆ ଗେଟଅପ୍, ହେଲେ ସେ ନେଇପାରିବେନି। ପୁରା ମୋ ପାଇଁ ଗାମଛା ପକେଇଛି। ଗାମଛା ନାହିଁ, ମଫଲର ଯାହା ଭାବି ପାରିବ ଏଇଟା। ସେଇଠି ମୋ ଫୋନ ଚାର୍ଜ ବସିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଜଗିଛନ୍ତି କାହ୍ନା ଆଉ ସଞ୍ଜୟ। କେତେ ହେଲା ମୋର ଚାର୍ଜ, କେତେ ହେଲା? ମୋର 37 ଚାର୍ଜ ହେଇଛି। ଆମେ ଏଇନା ଆମ ଟାଇମ କଟେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢିଆ ଜିନିଷଟା କରୁଛୁ, ଦେଖଉଛି ରୁହ। ଜୋରଦାରିଆ ଉନ ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଇଏ ହାରିକି ବସିଛି, ସେ ତନୁ ବି ହାରିକି ବସିଛି। ସେ ବି ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ମାମା, ଦିଦି, ସଞ୍ଜୟ, ମୁଁ ଆଉ ପପୁ ଖେଳୁଛୁ। ଖେଳି ଖେଳି ବୋର ହେଇଗଲୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏବେ ଚା, ଆଳୁ ଚପ, ଇଏ ଖାଇସାରିଲେଣି ଏଗୁଡା। ଇଏ ଚା ପିଇ ଦେଇଛି। ମୋର ଏଠି ଚା ଆଉ ଭିତରେ ଆଳୁ ଚପ। 8:04 ହେଲାଣି, 8:30ରେ ଆସିବ ଟ୍ରେନ। ଟୋଟାଲ ଏଇନା ପାର୍ଟି ଚାଲିଛି। ଖାଇଯାଅ, ମୁଁ ବି ଖାଉଛି ଏଠି। ଇଏ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଖାଉଥିଲା ଏତେବେଳୁ। ଆମେ ଏଇନା ଖାଇ ପିଇକି ପଳେଇ ଆସିଛୁ ପାଣି ନବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଠି ମନୋଜ। ମୁତିବୁନୁ, ବ୍ଲଗରେ କହିବାକୁ ପଡିବ ମୁତିବ ବୋଲି। ଆମେ ଆଉ କହିବିନି, ଆଉ ସିଏ ଚିଲେଇଲା ଆଉ। ଆମ ଟ୍ରେନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବା ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ। ସେ 8:30 ହେଇଥିଲା କହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ 8:50 ନା 53ରେ ପହଞ୍ଚିବ ଦେଖଉଛି। ହେଲେ ଲେଟ୍ ହବ କି ଜଲ୍ଦି ହବ ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ। 9ଟା ହେଇପାରେ। ଆମେ ଏବେ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। କାମ ଆମର ସାରିଦେଲୁ, ପଛରେ ଆମର ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଝିଅ ଦିଟା ଏବେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ଆମର କାହ୍ନା ଭାଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ସଞ୍ଜୟ, ମନୋଜ, ଟେକନାଜ। ଏବେ ଆମେ ଫୁଲ କରିକି ଆଣିଦେଇଛୁ। 8:37 ହେଇଗଲାଣି, ଟ୍ରେନ କେତେବେଳେ ଆସିବ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଆମର ଏଠି ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି। ଆମର ସେଇଠି ଗୋଟେ ପିଲା ବସିଛି, ଦେଖେଇବି ରୁହ। ଆକୁ ଦେଖ, ଇଏ ଅନ୍ଧ ଭଳିଆ ବଇଛି। ମୁଁ ଦୂରରୁ ଦେଖିକି କହିଲି କିଏ ଅଲଗା ଲୋକ ବସିବନି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ନିୟମ ପାଳନ କରୁଛୁ ଭଲସେ। ଆମେ ହେଭି ନିୟମ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଟ୍ରେନ ଏଇନା କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପଳେଇ ଆସିବ 2 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ। ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ 2 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ। କହିଛି ଶୀତ ଦିନରେ ଗାଇସ୍ ଖରା ହବ ପପୁ ପାଇଁ ଖାସ କରିକି। ମୋ ଚନ୍ଦନ ଟିପା ବଢିଆ ଦେଖାଉଛି। ଆମ ଗାଡି ସେଇଠି ଅଛି, ଆସୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ ବାରଲାଇଟ ଭଳିଆ ଜଳୁଛି ଯୋଉଟା, ସେଇଟା ସ୍ଲୋ ମୋସନ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଏଇଠି ଭିଡିଓ ସୁଟ କରୁଛି ନା, ସେ ଜାଣିଦେଲା। ଗାଡି ଆସିଲା, ଗାଡି ଆସିଲା, ଆମର ଗାଡି। ଗାଇସ୍ ଆମେ ଶୋଇବୁ ବୋଲି ଭାବିଥିଲୁ, ଆମ ନିଦ ଏଇଠୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆମଠୁ ନିଚ୍ଛେଦ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଏବେ ଆମେ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଏଇଠି ଗାଡି ରହିବ ମାନେ ଆମେ ଓହ୍ଲେଇବୁ। ଏଇଠି ସବୁ ରେଡି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗାଡି ରହିବନି ବୋଧେ।
ଏବେ ନେଇକି ପଳେଇବ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଗାଡ଼ି ରହିଲା ଗାଡ଼ି ରହିଲା ଗାଡ଼ି ରହିଲା। ଆସ ଆସ ଆମର ଆଉ ଅଧା ପିଲା ସେପଟେ ଓହ୍ଲେଇବେ। ଆମର ସେପଟେ ଓହ୍ଲେଇବେ ଓହ୍ଲେଇଲେ ଓହ୍ଲେଇଲେ। हाँ फाइनाली आम एना भुवनेश्वर पहुँचेचु आम जाऊँ आम घर को समस्त पलि जाऊँ आम गाड़ी पाखक गाड़ी पलि आसला गाड़ी वाला आसिक ठिया आम एना जाऊँ शीत शीत लगुनि भुवनेश्वर एत शीत ना राजाहाटगढ़ जो पहुँची काली रात आम राजाहाटगढ़ पहुँची किंतु वीडियो हिसाब से अधिक लेट हो धूआ बाहर से फुंकी दब माने धूआ कथा कहले धूआ। हाँ जाऊँ सीढ़ी चढ़ी ऊपर पटे बुलिकी जावाई सीढ़ी एजाए मिलूनी आगे अच्छी सीढ़ी पाइगलु से पाइगलु आम सीढ़ी मकसद आमर पाइगलु आम ए प्रस्थान करूँ स्टेशन आम गाड़ी वाला आसिक ठिया भाई बहुत आगे भुवनेश्वर राजा रास्त चली चली जाऊँ अटो पाखक आम घर को पलैबू जदि वीडियोटा भल लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो सब छिन छतर करदबा टाटा।